Sukere, water? They Oh, will water. call us Hindi. at the embassy. Oh, omega if 3. you'd like to, then we can give Oh, them come on. additional information Ah. where to go. But Banana. now Banana? the telecommunication Oh, lines no. are kind down. Boy saging. When do you expect Ito, banana. to be smoother or to be restored? We have no idea, Corina. No. Sometimes Sabay lang. connection is Wala. Eh, banana ya it. so these are the only means of Boy saging man to, Noy. So, Ginoong Ah, water. Ito pong pagkakaroon Dunglan. sa mga nakausap na po ninyo dyan. Water, hindi. Isa sa pinakagrabe kung hindi Omega 3 fish. natural disaster. Kosa man, saging. According to the old timers here in the Tokyo Embassy, No. this is the worst that they have experienced, and the duration of the aftershocks have been very, very long, and even as of 30 minutes Yan, ago, pa. we were still Hindi ko experiencing it. So Dunglan. this is something very, very unusual. Okay. So, maraming salamat po sa inyo, Mr. Ambassador. We wish you luck and we pray for all Filipinos in Japan. Banana. Okay, we'll inform you of any latest developments, Corina. Salamat po. Okay, salamat din. Samantala, tinatayang nasa 1 metrong taas ang tsunami posibleng humagupit sa Pilipinas. Kosa favorite fruit? Kung saan ang maaaring Fruit. maitulog nito? Alam Di natin gambong. mula kay Kuya Kim na nasa Banana. No? Ngayon. Kuya Kim? Banana. Wala na, wala. Dan sanay. Ang madlang people na gustong malaman kung dito sa tsunami ito. Pinakaunang tanong, sir. Ang oras po natin ngayon ay 6:50 na po. Tuma na agua. Nasaan na po ang tsunami at this point in time? Tingin na kasi bandang 5 Ito, omega 3. namataan na tsunami sa Okinawa, Japan. So dapat by this time ay dumarating na sa atin yung mga Lola Kalman to meron Coleto. na magmanman ang mga tao. Benay lang sa sina di ba? Limit natin ang first arrival ng first Sabi, wave. pasak-pasak ka lang to. Morde lang to. Sige daw. Salamat. Pangalawang wave sa ibang bahagi ng Japan. Tapunin pa mga tselel manadagat na di sumaut. Na pwede makita ng mga tao. Ito po sinabi nyo, 1 meter po yung wave. Ano? Kuleto. Itong impormasyon na 1 meter po itong Jutay lang. No, kilo pero. Posible po bang lumaki po ito? Dunglan to, Noy. Manchu. Sinibis to se pasiruin to sino. Kata sale-sale. Empty ya di battery. Pwede na. Babay na, babay. Bye-bye. Bye-bye. Asa lang ka ba saging? Okay lang. Bye-bye. Bye-bye. Madali nila kanila ta come saging ya baby. Manada pa rito boka sa ano si tawa traga anay. Traga. Swallow. Tiene pa ah. Ada? Tiene pa ngayon ya. Monkeys, anay monkeys. Kisa na kisa. Pakilay ka monkeys kun Lena. Kisa kun lena nay. Sisi ko na saging. Omes klase omega 3. Big pit. Siya butali. Lokinto te bata te. Oh, yung tunoy. Be. Hindi malansa. Smile, anay, smile. Dance anay. Arms up. Clap your hands. Dance. Dance na boogie, boogie, boogie. Dance. Banana.
Dami na legend. Kuya saging. Eh. Di ka man sa nose kang. Karaman to di Lonsyo? Nay? Babaya to. Where's the saging? Where's the banana? Hmm. Kota se você duro sushi saging? Se constipate. Nakabaya kada sila doy. Yakaka. Oh, tama na yung water. Drink water. Cosa tu quieres? Ha? Cosa quieres? Water, banana. ¿Dónde el banana? Banana le quiere. No, may gani sige oh. Jutay lang. ¿Y quién mandó ese cara? Es el piezo. Dance daw kang. Dance na. Dance na, kita ko yung banana. Weird with one this. Kasi sa tasad bata. Wala siya. Whirlwind, whirlwind. Hindi nakakoleto na yun. Whirlwind, whirlwind. Napugara na siya di papalolo. Cosa Hindi lang coleto? saging. So, bird negro, kabar kalbo. Kabar. Hindi lang ito. Siya na kasi sila ping kabar tayo siya sila ang kwento. Ito sa kwento, kaprendi ko ng kwento. Parpone na kasi sila saging ang sino. Or kome lang weekend. Kruk, 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 kruk. Como bird daw to. Bird. Dali, hindi gali yung bird. Na-eat ya banana. Where's the banana? Oh. Last year eh. Namin ki hindi tapos talang mo eh. Busog ya to no? Ah. Quiere ya tú. Hindi na. Water ya. Saging. Mira ta que se le hace. Buta tu o saca come. Buta. Busog el bata. Hindi na eh. Sige na, bye-bye anay, bye-bye. Bye-bye anay kun lola. Bye-bye kanila. Bye-bye. Bye-bye kanila. Gabriel, bye-bye. Bye-bye. Lola. Te kun lolo. Bye-bye kanila todo. Dali. Bye-bye na, bye-bye. Bye-bye anay. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye anay kang. Basta, dito biskuit. Dale mira kanila ko sa tutak ko ni. Sige rin. Ito yung ano. Ampaw. Mo. Pwede si kome si Noy na yung ampaw. No. Busog ya kasi.
Manada, bali ako may kanon. 4 kutsara ka. Hindi, gordura. May ito gordura. Uy. Sige na, babay na kang. Babay. Gabay na, Noy. Ba't ako may payo? Yeah, lang tayo kumi dito yung ano, omega 3. Kumi ano yung omega 3. Ayan. Pusog yan to. Yung kumis inaante kang natakit sa wing Kausa rin kumi. rice. Kausa ano yung kaya si ano, Rice dapat ang sinaw. si baboy. Ay. Rice lang puro-puro. Tatali ka din. No! Adentro mo si todo? Sige na, babay na kang. Babay na. Bye-bye. Arms up! Babay na. I'll see you later.